कॅरिंग कॅपॅसिटी आयज 10 स्टार्ट जाल्ली, 10:30 रावले. चड लोक येवंक ना, थोडेच येयले. पूण आमी जे ऑफिसरांक हाडलेले टॅरीच्या, तेणींनी एक्सप्लेन केलें तांकां सगळें A to Z स्लायड्स दाखयल्यो. आनी तेच्या आदी आमी त्या लोकांक आमचे पयले एटलिस्ट म्हाका 3 वा 4 ग्रामसभा लोक म्हणटाले कॅरिंग कॅपॅसिटी कर, तेजो रिपोर्ट रिपोर्ट ना. आमी ताका सांगलें आमी हाडटा कोणाकूय. मागीर आमकां एक कॉन्टॅक्ट मेळ्ळो आनी हांकां हाडले आतां. आनी हाडले म्हणसर कितले जाले, म्हाका पयले स्टार्ट जाले तेन्ना 10 जाण आहले. मागीर कितें जालें 15 जाण येयले. मागीर आनीक सगळ्या मेळून 20 जाण आसतले आमचे. एनिवे दॅट इज नॉट द इशू. आमी केली ते व्हडले. पूण आमी तुका सांगूंक सोदता की एकदां आमी सगळ्यांक लेटरी केलेल्यो ऑन 30th एप्रील की द प्रपोजल वीच इज रिसीव्ड बाय टॅरी, तेंची एक कॉपी तांकां दिलेली. मागीर कॅपॅसिटी कॅरिंग ऑफ गोवा बीचीस फॉर प्रोवायडिंग शेक्स एंड अदर टेम्पररी सिजनल स्ट्रक्चर which was area which was prepared by National Environment, Forest and Climate Change, Government of Goa and Government of India. तेणेंनी तो रिपोर्ट दिल्लो आसा पळय हो तो, रायट. आनी मागीर एक आहा सर्वीस लर्निंग रुरल इम्प्रेशन्स सर्वे रिपोर्ट, द सस्टेनेबल ब्लू प्रिंट प्रिपेर्ड बाय ग्रुप 15 इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. होय तांकां रिपोर्ट दिल्लो आसलो आमी. आनी सगळ्यांक हांकां आमी सगळो तो धाडलेलो रिपोर्ट. आनी आयज ही मिटींग जाली. आनी आयज मिटींग जाली कित्याक पयले सुवातेर तांकां आपोवन एक्सप्लेन करपाक, दुसरे सुवातेर आनीक पॉयंट ग्रामसभाचो आसलो की दे हॅड कोटेड अबाउट 22 lakhs फ्रॉम द पंचायत फॉर डुईंग दीस एक्सरसायज. सो तेजेरूय आसले. सो ते आमी तांकां कितें सांगलें, पयले तांकां आपोवया, कितें आहा तें पळोवया, कितें एक्सप्लेनेशन दिता तें. आनी जर तर आमकां तें करूंक जाय जाल्यार आमी मागीर ते फुडले आतां येता ते 12 तारखेर जुलायाचे परतून आनीक ग्रामसभा आसतली आमच्या एक्सटेंडरी. सो ते ग्रामसभान आमी घालून हे डिसिजन घेतले वेदर वी शूड गो हेड विथ देम ऑर नॉट. इट इज लेफ्ट अप टू द जनरल पब्लीक बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 22 lakhs इज हितून दाखयता 22 लाख तांकां होल एक्सरसायज करपाची कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ कालंगूट विलेज. हे आसतना आख्खो रिपोर्ट तेणीन दिल्लो आमकां मोरलेस. आमी ते कशें काम करतले ते आनी तेचे प्रमाणे मागीर तो रिपोर्ट दितले आनी वी हॅव टू डू द पेमेंट. सो त्या पासत आमची आयज ग्रामसभा आसली, बरी जाली. लोकांनी क्वेश्चनां केली तांकां, लोकांनी सजेशन दिलें तांकां आनी तेणींनी आपूण कितें करतले तें सांगलें. आनी अशें म्हणून की बरे भाशेन वेवस्थीत जाली. पीपल वेर सॅटिस्फायड. नाव लेट देम थिंक ओवर and come to a conclusion on July 12th where our Gram Sabha will be held on that particular day and decide whether we should go ahead and give it to them or not. It is left up to them. Now हेतून कितें जाल्लें आहा, आमी खूब पॉयंट्स येयले लायक आमच्या वाव ऑर पॉन्ड्स रिचार्ज करपाक, हे सगळे येयले. पूण कितें आसता, आमी हें खूब काम केलां आनी हे पावटी आमी पळय नाल्ला सगळे नितळ केल्या, मागीर व्हडले वाव आसले ते नितळ केल्या, शेतांतले वाव केल्या, मागीर व्हडले तोंय आहा ती पासून एस्किवेट केल्या आमी. पूण आतां आमी पळोवंक जाय आमी कशें परतून कालंगूट वी हॅव टू ब्रिंग बॅक इन एक्शन. ती पळय ODP जाल्लो तेन्ना पळय आमकां 200च्या वयर बसून FIR दिल्लो विदाउट लुकींग एट वॉटर इलेक्ट्रिसिटी हे सगळे. आतां आमी कितें केलां, म्हाका 100 फायली येयलेल्यो 200 FIR इवन दो द मॅटर वॉज इन द कोर्ट आनी आमकां रिजनल प्लॅनाच्या प्रमाणे कर म्हणून. आतां गव्हर्मेंट कितें करता, टावन प्लॅनिंग की 200 FIR दिता. सो वी रिजेक्टेड दॅट फायल. आमी रिजेक्ट केली फायली, अबाउट 100 फायली. एकलो कोण शाणो आहलो तो कोर्टान गेलो, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन, आनी तेणें ऑर्डर हाडली की ते आमकां 200% दिवचें म्हणून. सो वी हॅव अपील्ड इन द नेक्स्ट कोर्ट, दॅट इज इन सेशन कोर्ट इन पेंजीम. दॅट वी हॅव चॅलेंज द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो हे अशेंच म्हणजे कोर्टाच्या प्रमाणें कितें आहा, इफ देर इज अ स्टे, if the order is given then we have to challenge it.
नाजाल्यार मागीर ते आमकां दिवचे पडटा न्हू. सो त्या पासून वी ऑल्सो कॅन अंडरस्टँड जर तर गव्हर्मेंटान रिजनल प्लॅन घातला फॉर 80% FAR or 100% FAR, वाय गव्हर्मेंट इज गिवींग 200% FAR? हे व्हडलें क्वेश्चन आहा. आनी हांव वाय आय एम टॉकिंग ऑन दीस इज when these people, Terry, will give us a report on carrying capacity of Kalagut, then we will come to know about it. आता पळय जेन्ना तेणी आमचो PDA केली तेन्ना they didn't understand what it is, and the same people were shouting that I have not done हे म्हणून carrying capacity. So I have done this and I objected for आमचे PDA. आमचे कोण आयकता? आमचो लोक सुसेगाद कालागुडचो. दे वील नेवर गेट अप अंटील अनलेस तेका प्रॉब्लेम जायत जाल्यार. आयज आमकां खूब प्रॉब्लेम जालेले आसा. आयज कालागूट बिचारूय सगळ्यांची शेकां मोडलेली आसा, रायट. कोण पळयना. आनी हे आमी कितें करता? आमी आमचेच झगडटा, कालागूटचेच लोक झगडटा, कालागूटच्याचेरूय. सो हांव मागतां एकवटान रावात, वॉट एवर इट इज. कीप पॉलिटिकल एंगल सायड. म्हणजे तुम्ही कोण बसतलो, कोण इलेक्शनाक, कोण बसचो ना, ते सायडीक दवरात. पयलें कालागूटचें बरेंपण पळयात. हे पासत तितलें म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ग्रामस्थांना, की तेणीन येवन आपणाचे विचार मांडले, मातशें बरे भाशेन आयकले. आनी आतां 12 तारखेर जुलायाचेर ते आमी वील कम टू अ कन्क्लुजन देट. Hello, good day everyone. So this is from the Energy and Resources Institute. Myself, Dr. Raghav Rai. I am from the TERI Goa Regional Center. I am here now today in Kalangut Village Panchayat office, where we just presented one important topic that was invited or rather was asked by respected Sarpanch sir to take TERI to work on, which is on carrying capacity assessment of this Kalangut Village Panchayat. TERI is very well placed in such kind of topic while addressing this mostly from the context of sustainable development and all these things. All this put together would be important as a carrying capacity of a certain infrastructure or ecosystem. So we came here as a team, jointly 5 members of us who have come here and spoke, presented our work, proposed plan that we want to carry out in a time frame which is about carrying capacity. The definition, by definition, carrying capacity is the maximum size population that an environment can hold while not degrading the ecosystem. So that is very simple. Kalangut is a very important place in Goa in terms, especially in terms of tourism and maybe over exploitation of resources. So that really warrants the local admin and the people, all who are rational and intellectual, to think over whether this over exploitation of resources is really causing greater damage, and if it's really causing greater damage, then what are the correct intervention that would be required through some assessment and survey. So TERI, as I started by saying, that is very much well placed as an organization to work on this topic, carrying capacity assessment, and that is what we presented today. And we are very much hopeful that what we have presented and the good discussion that we have after the presentation with all who attended this Gram Sabha today would finally take us to the next step, which is something that we will be able to start working on this topic very soon. Basic points are that, again, the environmental degradation is one thing. So environmental carrying capacity is very important for us to understand. That environment consists of not one particular object or something, that encompass the entire thing. It starts with water as an environmental component. That again is biodiversity is very important environmental part of it. And then you take different sectors of environment, again would be very important to work on. In this case we're talking about Kalangut, so beach
and the coastal structures and the the natural ecosystems and habitats, whether they are degrading because of sea level rise or climate change induced processes, or more of the man-made activities, anthropogenic activities that is causing damage to the environment, and through that more maybe use of water and water scarcity. We don't know. These are all finally feeding to that environmental carrying capacity part. Infrastructural carrying capacity that would largely link with the road part of it, transport road, the building built up areas, whether they are sustainably built up or not, whether the gap between one housing to another housing, or the resources that is being used by each housing or big houses or hotels are really maintained or not, that would feed to that infrastructural carrying capacity. Managerial carrying capacity is another thing, whether properly managed all these resources, natural and marine resources properly managed. So we'll try to tap those areas and come up with a very holistic kind of a understanding and index, which we call carrying capacity जी index. ग्राम सभा जाल्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर म्हाका दिसता ही एक गरज आसलेली. गुडी गुडी आमी ग्राम सभान सांगता की आमकां कालांगूटची हे कॅरिंग कॅपॅसिटी आमकां हे करपाक. हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या जोझफ सिक्वेरा की हो अरेंजमेंट तेणे केलो म्हणून. पूण आमी अशें पळयलां की जे ते आतां आमकां जे सांगता ती कॅरिंग कॅपॅसिटी ते कोत्ता तेणीन ती मनानसून कॅरिंग कॅपॅसिटी करपाक जाय. हातून पॉलिटिकल प्रेशर खंयच्यानूच आसपाक जायना. कित्याक आमी फाटल्या वर्सांक पळयलां जेन्ना आमी CRZचे मॅपिंग कोत्ताले, NGPDA कोत्ताले, हे थोडे जे पॉलिटिशियन आपल्या घरा बसून हे सगळे कोत्ताले. हे अशें जावपाक जायना आनी कालांगूटची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाची खूब गरज आहा. पूण आयज ही कॅरिंग कॅपॅसिटी करपाक आयज पंचायतीक गरज हाका लागून पडली. कित्याक ही कॅरिंग कॅपॅसिटी गोवाची जी आहा एज अ ट्युरिझम स्टेट ही सरकारान करपाक जाय आसलेली. सरकाराचे हांगासर कांयच दाय मोय कांयच दिसना. आमचें जे कालांगूट जे आसा ते ओव्हर डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी झाडां कातरली, आमी दोंगर कातरले, आमी बांयो पुरयल्यो, आमी सगळें केलें, कांयच ना. हे सगळें जाणा जावपाक म्हाका दिसता आमच्या कालांगूटची कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा ती सारकी हॉनेस्टीन जावपाक जाय आनी हो रिपोर्ट जो आसा तो सगळो लोकां फुड्यान येवपाक जाय. देव बरी बरें. गजाल की कालांगूट पंचायत इज वन ऑफ द फर्स्ट पंचायत इन नॉर्थ गोवा फुडें सरल्या कॅरिंग कॅपॅसिटी काडपाक कालांगूट विलेज पंचायतीची. जेन्ना आमी विचारले टेरी म्हणून एक एजन्सी तांकां एक्सप्लेन करपाक आपयल्ले आनी लोकल बारीक लोकांक समजपाक की वॉट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहायंड इट. जेन्ना प्रश्न केलो आमी तेन्ना तांकां विचारले की ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, कित्याक एजन्सी तश्यो भरपूर आहा. जेन्ना रिपोर्ट ऑथेंटिकेट आसता जाल्यार फाल्यां जर सकाळी पंचायत हॅज लिमिटेड पावर्स, जर तर तो रिपोर्ट घेवन कोणूय सरकारा फुड्यान जावं कोर्टा फुड्यान वयता जाल्यार तो रिपोर्ट कितलो ऑथेंटीक आहा पळय तो दे सेड दे विल गेट बॅक टू अस. पूण हांव म्हणटा कितें एजन्सी तश्यो भरपूर आसा इन लायन, पूण जर तर रिपोर्ट करून पंचायतीन भितरूच दवरपाचो आहा जाल्यार तो करून फायदो ना म्हाज्या हिसपान. सो तेजेर कितें तरी एक क्लेरिफिकेशन दिता म्हूण सांगला ते एजन्सीन एज वेल एज द पंचायत. रादर दॅन दॅट द कॉन्सेप्ट वॉट दे एक्सप्लेन वॉज व्हेरी गुड. बेजीक उतरांनी समजूंक गेल्यार लायट, उदीक, सिवेज जर तर ही ना जाल्यार आमी नवे लोक जावं नवी कन्स्ट्रक्शनां जावं नवे कितें प्रोजेक्ट जे हे सगळे यूज करता उदीक, लायट आनी सिवेज आमी एंटरटेन करूं शकना. जर तर आतां तुमी पळोवंक गेल्यार सगळ्या वयता ते 39A तो बाबा आहा. 39A अंडर कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय भरपूरश्यो जमनी कन्वर्ट जाल्या शेतां तशें दोंगर. थंय जर फाल्यां इन नेक्स्ट 5 years कन्स्ट्रक्शनां येयलीं जाल्यार उदीक आनी लायट आसची ना जाल्यार तेजेर कितें प्रिपेरेशन आहा सरकाराचें जावं पंचायतीचें पळय तेजेरूय विचार करपाची गरज आसा. एट लोकल लेवल वॉटर कन्जर्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमी वॉटर कन्जर्व करून दवरना जाल्यार आमचें उदीक कोणी आतां बारीक तुमी रील्स बा पळयता आसतले ते पळोवन खुबश्या लोकांनी ते एक ट्वीट मारलेलो आसा टू रिचार्ज द ग्रावंड वॉटर.
लायटी खातीर सोलर पॅनलां लोक घालता, लोकांनी ते एनकरेज करचे, कित्याक इन द फ्युचर लायट आनी उदकाक हे त्रास जावपाचे आसाच आणि त्रास जरूर जातले जर तर आमी थोड्यो गोष्टी बंद करना जाल्यार. माझे नाव लक्ष्मण वेंगुर्लेकर आणि हांव हांगलो लोकल पोरवा वाड्याचो. आतां पंचायतीन ग्रामसभेन तेंच्यांनी सर्वे करपाच्या सिटींग कॅपॅसिटीचेर, आणि ही एक बरी गजाल की पंचायतीन हो इनिशिएटीव घेतला. आता फुडली येता ती ग्रामसभेन तेंच्यांनी सांगला की फुडें इन डिटेल ते आमकां सांगतले. आणि जशें तेंच्यांनी एजन्सी हायर केल्या तशेंच तेंच्यांनी हेका सांगला की लोकल लेवलाचेर सर्वे करून दिवचो, पूण तो सर्वे घेवन तेंच्यांनी आपलेच कडेन दवरचो न्हू. पूण आयज जे तेंच्यांनी आमकां एक्सप्लेन केला ते सारखे एक लोकल लेवलाचेर आतां एज अ लेमॅन पासून कोण येयलो जाल्यार तेका एक बरे भाशेन सिंपल लँग्वेजीन तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आसा. सो फुडें येता ते हितून आमकां इन डिटेल सांगतले.